こんばんは、皆さん。Konbanwa Sensei. Hi. Konbanwa So, Sensei. before tayo mag-Monday, i-check muna natin yung assignment nyo, Shokodai. So, here's your Shokodai. Mag-send na minasan. Basahin natin ulit. Yung example, Nichiyobi wa Itsumo Tinesu o Shimasu. Yung ginamit is Itsumo. Ano yung Itsumo, minasan? So, every day ba yun? Hindi. Eh? Always. 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 Yung everyday, may Nichi yun. Minasan, familiar yung mga particles because may exam tayo mamaya na about particles. Sige. Ang sabi niya dito, Nichiyobi. Ano yung Nichiyobi? Nichigetsu ka sui mo ko kita. Sunday. Sunday. Nichiyobi wa itsumo tinesu o shimasu. So always daw siyang naglalaro ng tennis Tennis. sa Sunday. Always yan sa Sunday. So crash out na si Itsumo. Now let's have number 1. Mag-send muna, minasan buff bago tayo mag-checking. Santos Susanwa, yan sinsino? Ito, Maria. Ay Maria Sanwa. Mag-send na si Ray and then perfect si Ray-san. Joven, Zenzen, Taksan, Temo, and Hi, perfect and si Joven. Omodito gozaimasu. Maria Sanwa. Kanjigan. Kanjigan ba yan? Kanjiga? Kanji. Kanji ga. Kanji. Kanjiga. Okay, basahin Kanjiga muna natin Blanc. without Kanjiga answers. Blanc. Kanji ga, blank, Nikare. wakarimasen. Nikare. Ay wakarimasen Wakarimasen. ba yan? Ay, Magiging wa pala yan siya pag ano? pag naging, hindi, talaga to, di ba? Okay, wa pala. Ay, Wakarimasen. ito yung minasan, And, di ba, pag nandyan si wakarimasen, yung gagamitin na particle is particle ga. Ga. Ano nga yung mga word na automatic particle ga ang gagamitin? We have wakarimas, jozu, eta, ano pa yung iba? Suki, and kirai. Nakapattern na yun sila, yung I like, dislike, good at, and bad at. You need to use ga. Ano yung Kirai Sensei? Kirai is dislike. Dislike. Ay, okay, hindi. Until 5. Until 5. 6:05. Because this is supposedly assignment, so dapat makapag-send na. Wala pa ka naulihan Sensei, no? Oo, yung boses ko. Pero, ano na, parang papuntang ubo na to. By G6, ilagay by G6 Sensei. May Jessic. By Bayflu G6, yung bayuklo na ito, ininom ko bayuklo. eh. Hay, Bayuklo. minom na ako kagabi din. Let's read. Number 2 naman. Ano? Ano, hito, hituwa, ayan, Okaniga. paniga, okaniga, Blank. arimas, Arimas. Okay, blank we arimas, also have arimas. Pag nandyan si arimas, to have, for an animate ga, object, walang buhay, ga. Then, number 3, kuno, uno, pan, panwa, kuno panwa, uno panwa, blank, Wishides. umo, uisides, Wish desu. Hai. Then, one sanwa, sanwa, ega, ego ba yan? Ego ga, ego. Ano ba yung ego? ego English. movie, Movie. English nga.
English. English. Alright. Wakarimasu. 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 Nakakapag-intindi daw siya ng English. Mag-send pa yung iba, minasan. Lima lang mata, no? Sa karon, no? Hindi na mag-send yung iba, ano ko na to, forward sa group chat. Tidawag day. Okay, hindi na mag-send minasan. Ay, okay. So, yung shock ko dahil lang is si Rian Joven. Yoko dikimashita to. So, let's answer. Variasan wa. Nanjiga. Okay, ito yun. Zenzen. The answers Wakarimasen. are Zenzen wakarimasen. hi, Zenzen, Wakarimasen. Ano yung naintindihan niyo doon? Nandito si Masen. Negative. Naka-negative form. Negative. Zenzen. So, of course, Zenzen, not at all, hindi yung gagamitin natin. Hindi siya nakakapag-intindi ng kanji. Kenji. Hi. Next, number 2. Ano, hituwa. Okane, Okaniga. Taksan wa. taksan arimasu. Taksan Kusan. arimasu. Hi. So, Takusan. maraming pera daw yung tao na yun. That man has a lot of money. Taksan. Number 3. Kono, Kuno. Panwa. hanwa, totemo. Ano nga si totemo? Oishi desu. Berry. Very, okay. This bread is very delicious. Sarap. Oishi desu. Oishi desu. Hi. Number 4. Sanwa. Wansanwa, Taiwan sanwa. egoga, Ega. ego. Yung Igoga. ega, movie Ega yun. English. Ubi. Ego English. Hi. Egoga, Igoga. Yaku. yoku, Yoku. wakarimasu. Wakarimasu. Well, yoku well. Nakakaintindi Yoku. daw si Juan ng English. I-screenshot ko. Okay na, minasan, we will proceed sa Monday nyo. So we have this Monday. Yung example, Matsumoto-san no minasan. Ako san wa. Osan wa Donna. donna Ito demas. donna hito desu ka? Demo desu Sabi ka? niya, yung wife daw ni Matsumoto, what kind? Di ba donna, what kind of Kind of person? people.
Hi. Sagot is Shensetsu na hito. Ano yung shitsetsu? Kind din. Kind. Kind. So, yung wife daw ni Matsumoto is a kind person. Now, this time, yung gagamitin natin yung don na, doshite, do, and dore. So, I'll give you the choices. Don na, doshite, do, and dore. Yun yung Kasi choices, sensei yun eh. Number 1, basahin natin. Dono. Minasan baka sa lesson 10, hindi ko na ibabasahin yung Monday para sa inyo. Para kayo na mismo yung magbasa and then Babasa. mag-translate sa Nihongo. Number 1, Karina-san wa Karina Sanwa. blank ryori ga Iyori ga. suki desu ka? Suki desu ka? Okay. So, yung ano daw mga pagkain ni gusto ni Karina? Sagot is Kangkoku ryori. Iyori. Kangkoku Korean. Korean food. Korean. Kakuko Kangkoku ryori ga. ryori ga suki Sukimas. desu. Suki desu. Suki desu pala. Next, number 2 naman. Blank, ano, Ano? Sa mesite, Tumaya misete, ko. Nisite. wine o, Wine o kaimasu ka? Kaimasta? Hi, bakit mo daw binili yung wine? Sagot niya, yasui desu kara. Ano yung yasui? Yes, to, Mura mura pa ba yun. yun? Mura pa yun. Mura. 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 Okay. Number 3, benkyo wa Benkyo wa blank desu ka? Ito ay omoshiroi desu. omoshiroi desu. How's your study? Sagot niya, omoshiroi. Convenient. Convenient ba yan? Hindi, interesting. Yung Interesting. convenient, Benry. Scenery. Number 4, anata no Anata no. kabano wa Kabano wa blank. Desu ka. blank desu ka? Tinatanong kung saan dyan yung bag mo. Sagot niya, ari desu. That one, ari desu. Screenshot ko muna and then i-provide ko yung choices. Doon na. Doon na ramen sulat. Okay. Okay, i-provide ko yung mga choices sa group chat. Kasi mahirap magsulat sa laptop. Doon na since you know which one sense yung doon na? What kind of? Ay, okay. Yan ang pala. Yung choices, minasan isulat ko ha sa group chat para yung pagkasulat nyo, nakahiragana yung answer. So we have donna, dore, do, and doshite. So those are the choices na i-answer nyo dito sa mga blanks. Do you have any question, minasan? Wala sense. Hi, okay. How about the others? Doon na. Doon na. Dore. Do and doshite. Yung Doshite. choices. Three. Device naman. Colors.
Wala kayong ipapabasa ulit, minasan? Sige daw, Sensei. Anong Magbasa daw number? usab, Sensei. Sa what for daw, Sensei. 1 to 4. Okay. Number 1, Karina-san, Ay, karinasan mo. blank, ryori ga suki desu ka? Okay. Sagot niya, Kangkoku ryori ga suki desu. Korean food daw yung gusto niya. I like Korean food. Number 2, blank, ano, messy de, wine o kaimasu ka? Sagot niya, yasui desu. So, binili niya daw yung wine because it's mura, cheap. Nandito si Kara. Because it's cheap. Number 3, Benkyo wa blank desu ka? Sagot niya, omoshiroi desu. Interesting daw yung pag-aaral niya. Benkyo. Number 4, Anata no kaban wa blank desu ka? Sagot niya, ari desu. So, tinuturo niya, that is my bag. So, ano yung itatanong nyo dito? Sige, Sensei. Ay, okay. Dozo Ano nga means. po pala? Do. Ha? Ha? Yung do po. Do. Do? How? Apo. How? Ay, Okay. nakapag-send na si LJ. Ang bilis naman. Wow. Perfect. Si LJ-san. Omitite gozaimasu. Ano yung dozo, Sensei? Dozo, walang dozo. Ano to, Sensei? Oh, nung isa. Dotsu? Dona, dore, doshte. Do. Doshte, Ano yung do? doshte. Doshte. Ano yung doshte nga, Sensei? Why? Why? Naintindihan talaga ni ano, no? Ni LJ? Baka nag-ano si LJ advance. Pag alam niyo na kasi yung doshte, dore, dona, madali niyo na lang siyang ma-answer. Dozo, minasan. Doshte, why na? Doshte, why? Why? Okay, dozo, minasan. Minasan, may papabasa pa kayo, minasan. Ano nga yung ryori, minasan? Food. Food, okay. Ano pa yung other word for food? Tabe, mono. Sabi mo, no? Ay, pwede rin yung ilagay mo dito, tabe, mono ga suki desu ka? Pwede din si ryori. Ryori. Ano naman tong hito? Hito. Person by Ay, person. ay, person, tao. Ukusan, someone's wife. Wife ni Matsumoto. Matsumoto-san no okusan. Matsumoto's wife. Kusan? Ay, Payet? wife. Wife? Asawa? Ay, ano yung messy? Shop or restaurant or store. Messy. Kaimas. Missy? Akala ko restaurant. Okay din, risottoran, katakana Babae, yun. pe. Bye. Meron silang hiragana na messy. Babae. Ay, so bye. Kaimas. Suki. Like gusto. Like. 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 Are. Are. Kasama niya ni Are? Sore, Pore, Are. Si Are, Are dare, ay that ayan. over there. Malayo sa inyong dalawa. That, Malayo sa
speaker and listener. Si Omoshiroy, Umoshiroy. Ano nga yun? Umoshiroy. Wait lang, Sensei, nag-send na si Joven para na wrong send. Ay, Umoshiroy. Ano nga yun? Yung title na? Interesting. extra. Interesting, okay. I'm so what? Ano naman yung Yasui? Yes, Mura. 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 Hi. How about kaban? Bag. Bag. Kangkoko. Wine. Korea. Kankoko, Korea. Ang Jogoko. Ano yung Jogoko? Jogoku. China. Ha? China. Aina? China. Hi. Aina? O saan na siya? China. Yung bansang China. Ay, China. Pati Hi. alam ko, Aina. Aina pala ba China. yan? Hi. So, wait muna tayo sa iba. Take-answer pa yung iba. Sige lang, Sensei. Sa'yo pa Wala man, na, Sensei. wala na kayong question. Ano to? 4 yung munday nyo. 5 sana. Kaso na-answer na natin yung isa. Yung assignment, no? Oh, 1. Tingnan ko haya. 2, 3, 4. 4 pa. So, dili ka ba tagalas na yung Sensei, no? Hi. Dapat hindi beyond 9 o'clock. So, So, sa'yo, makapakain niya, no? sa group O dili. chat pa rin nag-send si Joven. Sipyat siguro rin. Yeah, donna. Dos. Dore. Ako, dili na ako marag-send kaya yung mga pangalan na naman sa una kay murag nakapin. Kapit? Murag nakapin pero dili ulam si napin. Ano siguro na pag ano no? Pag medyo taas-taas ang conversation no. Pag always mong kausap. Oo. Dugay-dugay gid na kay pila kita ka bulan diri sensei sa online class? 4. 4. Hi. So 4. Okay. Hindi Abi dure na ko yung number 2. abi na ko since ako 6 months. Abi na ko 6 months. Ang tagal naman nun. Oo, baka Baka ingon na ni kayo, maboboard na kayo. baka ingon ni Sensei Mickey mas okay gani na no. Oh, Mas 6 dali months oh. pala? Hindi ko Oo. alam ha. Asa pag online Okay. daw 6 months kay 3 hours lang mo daw. Hi. Whole day ang board daw. O, di ba whole day yung nasa office, Face to face. sa face-to-face? Whole day. Pero mas okay man tayo no, magdito agad. Focus kiga dito Oo. Diri kay tag 3 hours naman na tong klase diri agad. Nya, may klase pag good. May klase mo go. Sige lang Basta ang importante sa ko makabalolo ko mabasa. Oo. Huwag naman yun lang. May malayo ka pa. Maano. Ano naman Malern. na sa ano lang ko level 1 lang sa level 1, level 2 yan pataas ka pataas. Hi, okay. So, nag-send na Nakabalo gani nakabalo gani kog Ilonggo. Mahirap yung Ilonggo Dali lang oy. Ah, What siya murag pares-parehas na sa istoryahan sa Cebuano. oh, hindi ko alam Hmm. yun. Nag-send na si Joven, pero parang naduling siya sa number 2. So, now let's proceed with next one. Okay, we have here the particles. For example, here,
Biro. Particle siguro. Biro o. Hero o. Hero o. Domemas. Ginamit niya No. yung particle o. Bakit? Kasi object marker. Si beer as an Beer. object, siya yung may particle o. Umiinom daw siya ng beer. I drink beer. Let's read number 1. Maria Sanwa Sanwa. Nakatakana. Yan. da dansu Dansu. blank Jozo Lang. des. Guzores. Magaling daw si Maria San mag-dance. Jozo is good at. So, balang ko na sa ganito nga particle dara. Wow, okay. Number 2. Watashi wa Pantang ikaswa. Juice. taigo. Taigo. Ano yung taigo, minasan? Ano yan? Karate. Thailand. Pero, nandito si go. Pag may go yan, Thai language. Tai. Blank So, kasi wakarimasen. magbalik ang particle sa answer, no? Ay, pwede lang. Wakarimasen, hindi daw siya nakakaintindi ng Thai. Number 3. Nichiyobi. CUB. To. Nichiyobi wa Tomo. Buwa pa day. tomodachi Tomodachi. Tomodachi to. yakusoko Tapos Soko Blank. Arimas. arimas. Ay. Meron daw siyang Ano yan? Sino yung kanina? Yapo. yakusoko promise. May Yapo promise Soko. siya sa friend niya. Tomodachi. Ngayong Sunday. So, malang may lakad sila. Number 4. Michiubi. Hashta Ashta. Ashta. Isugashi Sugashi des. blank Sugashi des Blank. dokumo Dokumo. ikimasen. Imasan. Tomorrow, Ashta, busy daw siya. So, dokumo ikimasen. Wala siyang pupuntahan. I won't go anywhere because I am busy tomorrow. Number 5. Donna Donna. Ega Yan. Ega. blank Blank. suki desu ka? Suki. Suki desu ka. What kind of movie do you like? So, ano yung particle dito? Number 6. Uta. Ota Ano yung, Blank. ano yung uta? Singing. Uta blank heta des. Ah. Heta is bad at. Hindi daw siya magaling kumanta. Karaoke ga. Eta. Ay, heta. Yung opposite niyan, Jozu. Karaoke ga. Juso, okay lang, no? Jozu is good at, magaling. Heta, bad at. Karaoke ga, kirai desu. Hindi niya daw gusto yung I dislike karaoke. Kasi hindi siya magaling kumanta. Kaya ayaw niya yung karaoke. You have any question, minasan? Screenshot ko to. Ano nga ba yung 1 at 2, Sensei? 1 and 2. Teka, i-send ko to. Screenshot ko muna. Sir, sensei, no? Hmm? Hi, answer directly. Nakikita niyo ba yung slide ko, minasan, pag nagsisend ako? Oo. Nakita? Yung Facebook? Ay, wait lang. Ay, wala eh. Okay. So, ito lang screen talaga. Oo. So, may mga audio, videos, participants, chat, share, yan, post, layout. Wala. Hi, okay. Yan, dahil sensei. Kasi nag-open kasi ako ng other window. So, hindi niyo Okay. pala siya makikita. Good thing sa Zoom na to. Okay, so ulit, number 1, no?
Maria-san wa dance. Dance. Sayaw. Blank jozo desu. Magaling daw si Maria-san sumayaw. Number 2, watashi wa taigo blank wakarimasen. Hindi daw siya nakakaintindi ng Thai language. Wakarimasen. I don't understand. Jozu, good at. Naku ha, Joven. Okay na, Sensei. Putol-putol na Ay, yung internet ko. Sayas. oo, kasi ano dito yung weather. Minasan, ano nga ulit yung mga particles? We have particle o. Minasan, Ga. ga, Kaya O, ko yun. wa, Kara. kara, Kara. Hmm. ha, mo, no, sho. Those are the particles we have discussed. And ni, huwag kalimutan yun, minasan. Importante Duwa yun naman ka, para duwa naman ka particular na dream mo. secret. Duwa lang. Joke lang. Ay, okay. Hozo, wala na kayong question, minasan. Ang Sige ba kiray, daw? sensei, hindi yung particle, no? Ha? Ang kiray po, hindi particle. Kiray, hindi yun particles, yung kiray. Dislike yun. Dislike ito, kiray. Sinsim, mag-send ako sinsim. Ay, wow. Okay, dozo, minasan. Ano to? Kung asa balik na ka, Andre. Ay, dozo. Mahirap, yung iba talaga, hirap pa mag-particles. Okay lang yan. Gablor, di gimik lang. Kamay man. Di mag-focus sa camera. Dozo, minasan. I-mute ko muna ha. Yung muna ko ng tubig. Kapag send na yung iba, minasan, and for those na hindi pa nag-send, you can take your break muna. Feel free. Yasumi minasan, before kayo patuloy mag-answer. Si talaga, Joven, hirap talaga siya sa signal niya. Hi, wakarimashita, Joven-san. Let's check. Sana din si... Mag-break mo na yung iba, minasan. Okay. Parang naano si LJ. LJ, iba yung teng-teng. I mean, LJ, John. Iba yung teng-teng pag may teng-teng, ga. Pag walang teng-teng, ka. Ito yung nasulat mo, John. Ito. Pero dapat ito yung isulat, may ga. Tatlo yung teng-teng. Try ulit, Johnson. Yo, sorry, sensei, ulitin niyo na lang po. Hi. So, mag-break muna. Yasumi masho, minasan. Dozo. Yung galang po, no? Ha? Yung galang po. Ga.
Hi. Okay po. Dapat may tatlo yung teng-teng. Oh, Dalawa yung answer sa number 6, minasan. dalawa pala yun. Ulit, Sensei. Hi, Dozo. Okay, mag-break muna, John. Mali. Dozo, John. Kaya sumimasyo muna. It's 658. Dozo, minasan. Minasan. Sensei. Ano nga yung gamit ni Kara, minasan? Particle kara? From, yun yung pattern of karaan made. From and until. Meron ding isang usage si kara. As, because. So, para nakalimutan nyo yung gamit ni kara. Yan ay because. Okay, try ulit minasan for those na may mga mali pa. Dapat kayo yung mag-analyze on your own para mas malaman nyo kung saan kayo nagkamali and may makapag-review kayo sa other usage of the particles. Magbasa na lang muna ulit tayo. Sino pa yung, let's start with Ray. Ikaw una magbasa, Ray. As practice. Number 1, Number 1. Ano ay? Maria Maria Sanwa. Sanwa Maria Sanwa. Wait na. Dansu. Okay. Katakana Wag yan. Dansu. Danso. Danso. Wait lang siya. Hi. Juzo. Ang tama. Liit ah. Ah, Jozu. Ito ay Jozu. Good at. Joso des. Hi. Number 2. Watashi wa. Watashi wa. Ano yan? Tai. Katakana. Tai Kai. go. Taigo. Taigo. Wakarimasen. Okay. Number 3. Ano yan? Ni. Ni. Chiyu. Ni. Nichi. Yobi. Ray. Ray. Nawala si Ray. Oh my God. Nawala na naman signal ko minasan. Ray. Mabala siya. Si. Watashi wa. Number. Number 4. Ay, di. Number 3 na ay. Number Ay, 4 na? number 3. Number Ay, number 3 pa. 3. Ichiyobi wa. Nichiyubi wa. Yakusoku. Hi. Yak Tomodachi. Arimasu. Tomodachi. Ashita. Tomodachi to.
Tomodachi to. Tomodachi to. Yakusoko. Yakusoku. Yakusoko blank. Yakusoko blank. Arimas. Okay, very good. Hello, Next. sensei. Hi. Masaan ka naman, sensei? Hindi ako naririnig. Ay, batian man, sensei, pero tingnan lang ako. Sige lang, sensei. Hi. Ashitawa, Ashita wa Ashitawa, isugashi. isho, isugashi, isugashi des, blank, gat, do, Doko. do, doko, dokomo, Dokomo. dokomo ba yan? Tama. Sensei? Dokomo. Dokomo, ikimasen, Ikimasen. Number 5. dona, dena, ega, dona, ega, blank, sokimasen, Yuki desu ay, ka? okay, desu ka? Tapos, yung isa, ota, Ota. blank, ota, blank, kota des, Heta. aketa des, blank, ayan, katakana sensei. Karaoke. Karaoke ga, so, Hirai desu. sorry, kiray des. Hirai desu. Hi. Arigato gozaimasu, Ray. Now see John. John. Ako ba na, Joven. sensei? Ano ba yan? Mirasan, ano yun? Hi, Mirasan, dozo ano yan? Joven. Maria. Maria-san. Oh. Maria San wa Danso Blanc Jozu. Jozo desu. Hi. Number 2. Watashi wa Taigo Taigo. Blanc Taigo Blanc Wakarimasen. Hi. Number 3. Nichiyobi. Nichiyobi Wa. Yakusoku Blanc Arimasu. Tomodachi. Delay sensei, Tomodachi. delay. Delay. Gomen. Delay. Tomodachi Tomodachi to. to Yakusoku Blanc Arimasu. Hi. Number 4. Ashita. Dikomo Ikirimasen. Suki desu. Donna. Ega. Suki desu ka? Number 4, yung binasa ko sensei. Ay. Number 5. Donna Ega Blanc Suki desu ka? Hi. Number 6. Ota Blanc Heta des Blanc Karaoke ga Ikarai des. Hirai desu. Akirai Hirai des. desu. Ay, ang galing na magbasa ni Joven. Arigato gozaimasu. Next, si LJ. Hi, dozo. Number 1. LJ. Maria Sanwa, Dos Hi. Blanc, Josodes, Hi. Number 2. Watashi wa Taiko Blanc, Wakarimasen, Hi. Number 3. Nichiyobi wa Tomodachi o Oh. Yakusoko Blanc
Tomodachi to. Ariman. Tomodachi to Right. yakusoku blank ariman. Number 4. Ashita wa sugashi desu blank domo ikimasen. Number 5. Donna eiga blank suki desu ka? Okay. Last number 6. Uta blank eta desu blank karaoke kirai desu. Okay, arigatou gozaimasu. LJ, magaling na din si LJ magbasa. John, naka-open na si John. Yes, sensei. Next year po ako today. Ah, hi. Dozo. Number 1, John. Marquesan wa, ano yun? Maria-san wa San wa, dansu. Danso Blanc, Dansu bang Gisu des. jozu desu. Jozu. Joso des. Number 2, Watashi wa Taigo wakarimasen. hi. Number 3, Nichiyobi wa Tomodachi to yakusoku blank arimas. hi. Teka muna dyan nag-send pa si Joven. Hi, okay. Dozo, number 4, Ashta. Ashita wa Isuga Tides blank domo Dokumo. ikimasen. Dokumo ikimasen. Hi. Number 5, Donna. Donna ega blank Donna ega blank suki desu ka? Hi. Number 6, Puta blank, eta blank, karaoke ga kirai desu. okay. Arigatou gozaimasu, John. So, magaling na din magbasa. Minasan, yung i-practice nyo na naman is yung katakana. Same lang din sila sa hiragana. You need to memorize the characters. Then, nakapag-send na lahat. Nakalibog siya, no? Kay, Now, ano let's na ay, use. katakana. I mean, yung katakana is 4 foreign words. Dansu. Wala silang word na dansu. Dance, kaya sinulat nila ng dansu. Sa abot lang ng maano Putol nila ka, sensei. pronounce. Ha? Putol ako, minasan. 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 Dito na Wala lang nga yung sila. signal. Watashi wa, Okay, minasan ipagpatuloy na natin yung Monday. Baka mawala na watashi naman wa, yung signal. wala signal des. Watashi wa kafui desu. Dito naman Robot, tayo. sensei, robot. Hanggang ngayon, robot pa din, minasan. Ah, okay na, sensei. Send ko muna yung screenshot. Baka mawala na naman yung signal. Aray ko. Ah, So we have this. Basahin natin. Jikanga. Minasan. Jikanga. chicken ga, Arimas. chicken ga, arimasen, Arimasen kara. arimasen kara, Okay, ano yung answer mo? ayan, Okay. ono, Sabi dito, Jikanga arimasen ono, kara. Wala daw siyang oras. ito, So, yung gagamitin natin yumimasen, is, okay, hon o yumimasen. Hindi siya makapagbasa ng libro kasi wala siyang oras. So, hindi niyo na to i-answer si hon o yumimasen. sensei, Ano nga yung yomimas?
Ano yung yomimas, minasan? To read. Read. Okay. Hon, libro. Wala siyang oras. So, hindi siya makakapagbasa ng libro. Next, try natin number 1. Tinesuga. Yomimasen. Tinesuga. Tenisuga. Soki desu. Kara. Deskara. Deskara. Okay. Lag sila ko sensei. I Soki like tennis. Because, nandito si Kara, because I like tennis, ano dito yung pwede niyong gamitin? Genko wa yasumimasu? Genko wa yasumimasu, ano yan? Holiday ng bangko. Maisho shimasu. Naglalaro ka every week, every weekend. Nani mo kaimasen, wala kang bibilhin. Atsui kohi o nomimasu. Ano daw, uminom ka ng mainit na kape. Okay. So, ano yung pwede gamitin dito sa number 1? Number 2, samoy desu kara. Ano yung samoy? Malamig. Malamig. It's cold. It's Cold. cold. Okay, so ano yung pwedeng gamitin? Genko wa Oh. yasumimasu, maisho shimasu, nani mo kaimasen, or si atsui kohi o nomimasu. Number 3, okane ga arimasen kara. Arimasen. Arimasen kara. Wala daw siyang money. So, ano yung pwede idugtong dito? Nani mo Okane. kaimasen, genko wa yasumi desu, maisho shimasu, or atsui kohi o nomimasu. Number 4, ashita wa nichiyobi desu kara. Tomorrow is Sunday. So, ano yung pwede idugtong dito? Nani mo kaimasen, genko wa yasumimasu, yasumi desu, atsui kohi o nomimasu, or si maisho shimasu. Ano yung, do you have any question, Minasan? Kung Sensei, sa ano yung galing repeat mo? nakakatakana sensei, oh. Ha? Kung sa galing nakakatakana. Coffee. Kohi. Kohi, oh. Kohi o nomimasu. Iinom So, daw siya mo ng po na. mainit na Katakana kape. ka po na ibutang naman sensei. Kanagya po sensei, no? Katakana. Ay, Katakana. yes. Yes, ito pa rin Sige, yung sige. isulat nyo. Dapat yung answer the same, yung sa hiragana niya or katakana niya. Sige, Wala, sensei. wag magsulat ng ano ha, Romanji. Hindi. Ano, okay, sige, sige. So, yung answer niya, Minasan, ito lang. 1, 2, Yung 3, 4. Ha, yung apat na nasa. Pero kung may mataas kayong time dyan and patience, pwede nyo din isulat to para makomplete yung sentence nyo. Hindi siya putol. Yung, Ito, kasi yung kwan ano sensei, sila ako eh. rin. Hi. Okay, Pero Kuan okay lang, lang din na. tawag Ito, na. Isugpon direct lang na answer. answer. Isugpon lang. Ha? Isugpon lang na answer. Say, Isugpon. sugpon. Ano lang, dugtong. Ah, sugpol pala yun sa inyo. Ano nga ba yung one? Sensei, ano nga ba yung one? Tennis suga suki desu kara. I like because I like tennis. Kasi nandito si Kara. Because I like tennis, blank. Ano yung isusududugtong dito? Sugpon. Sugpon. Ano nga po pala pagpipilian sensei? Pagpipilian, genko wa yasumi desu. Close daw yung bangko. Ito namang isa, maishu shimasu. I'll do it every weekend. Nani mo kaimasen, wala siyang bibilhin. Hatsui kohi o nomimasu. Iinom ako ng mainit na kape. Ano nga yung dalawa sensei yung muli? Yung dalawa, nani mo kaimasen, Genko wa wala akong bibilhin. Genko wa yasumimasu, close yung bangko. yung huli sensei. Isa pa? Yung dalawa? Hatsui kohi o nomimasu. Iinom ako ng mainit na kape. Maisho shimasu. Every week akong gagawa or maglalaro niyan. Shimasu, to do every week. Okay po. Hi. Gusto mo nga. Di mo na ito. Mura ko itong babalik mo.
Minasan, ano ra ba? Nag-evaluate ra ba yan si Sensei Miki? Dapat you need to participate. Evaluate. Hi, pina-assess niya yung ano niyo, performance niyo. Kasi makikita din kasi yung character niyo is as a student and makonect din yan as an employee. Pag nagtrabaho na kayo, nag-start na kayo the same lang yan kapag estudyante pa kayo sa Nihongo. Minasan, do you have any questions? Kasi sige, sulat sa akong kuan. Hi, Nasulat na ko ang sa tawag na. this is the second to the last Monday. Si kanto Ito yung talos. last. Ito siya. Hi, wag magmadali, Dozo Ray. Hindi siya. Wala siya. Ginasulat na ko ang kuan ba? Yung question, I mean yung unang Oo. clause ng sentence. Hi. Tingting yan siya. O yan sa he. Yan sa number Ha? 6. Number 4. Tingting yan. Yan sa he. Ya, Tingting yan. ano? Nichiyo B. May teng-teng. B. May teng-teng. Para maging letter B. Okay na. Dozo Sarap na. minasan. Any question? Ano nga yung genko? Genku. Ito lang siya. Genko ay bank. Bangko. Bangko. Ano naman si Maishu? May show. Maishu every week. Ito. Mainichi every day. Maiban every night. Ano nyo yan, minasan? Huwag nyo kalimutan yung mga vocabularies. Okay, dozo muna. Parang focus na yung iba eh. Hi, mag-focus ka na rin, Ray. Quiet na lang muna ako. Dozo minasan. John? John? Johnson? Yung question mo, dito ko siya sasagutin para marinig din ng iba. Tinatanong mo yung may shushimas, yan ay every week. I do it every week. And si Atsui kohi o nomemasu, I drink hot Atsui hot coffee. Johnson, i-check ko yung answer ni LJ. Hi. Perfect C, Jover. John, narinig yung explanation ko. Ay, Sensei. Hi. Again, si Mai Shushimas, yan ay I do it every week. Si Atsui kohi o nomemasu, yan naman I drink coffee. I drink hot coffee. And minasan, you can take your break, second break. It's 7:59. Dozo minasan, yasumemashou. Kyoki. Kyoki shimasu. Mag-send na minasan sa hindi pa nakapag-send para mag-proceed na tayo sa last Monday for tonight.
Minasan. Okay, I'll be waiting 5 minutes more. 2 minutes more para sa hindi pa nakapag-send dito kasi we need to proceed now with the last Monday. Dozo minasan. Okay, so now let's proceed. Nakapag-send na ang lahat. So we have this last Monday. Minasan, please read with me. The title is Yamada-san to Nansu. Minasan, Wala di ko ka top 3. To Danso. hi. May kulang yung sa'yo, Ray. Sige lang. Hi. Yamada-san to Danso. Yamada's danced. Yamada-san wa Danso ga. Suki desu. Sukidas. Ibig sabihin, Yamada likes dancing. Maiban. May Danso no. ban. Danso no. Gakko. Gakko e Ikimasu. ikimasu. Every night, pumupunta daw si Yamada sa dance class. Danso no. Danso, no? Danso no. Sensei, wa. Sensei wa. Sa Kirei na. na. Hito. Hito desu. Hito desu. Okay. Yung teacher nila sa dance class ay maganda. Kirei. Kirei. Yamada-san wa Yamada-san wa. Jozu Juso desu. dewa Juso wa. arimasen ga Arimasen ga. Suki, kirei Kirei. na Kirei na. Sensei. Sensei ta. Sensei ta. sensei ni Sensei sensei ni ano yung di ito? Naray. naraimas kara Naraimas kara. May nichi. mainichi Kanichi. Tanoji desu. tanoshi desu. Tanoshi. Tanoshi desu. Tanoshi desu. Ay, sabi dito, si Yamada-san hindi na magaling sumayaw. Jozo dewa arimasen. Pero, kirei na sensei. Kaya pumupunta lang siya sa dance class kasi maganda yung teacher nila. So, every day is fun. Mainichi tanoshi desu. Sensei no Sensei no Tanjo Bini. Sino? Konsato. Concert. Kotsato. no Tiketo. Kotsato no. Tiketo. Tiketo. Ayan. Agimashita. 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 Hai. Agimashita. Sensei wa. Hai. Dito, sabi niya, birthday daw ng teacher niya. Kaya, binigyan niya ng concert ticket. Sensei wa
Sensei wa Sensei wa Tomodachi to no o Tomodachi to Kimashita. ikimasta. ikimashita. 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 Ay, so pumunta yung teacher niya kasama yung friend. Yamada-san wa Mm. Yamada-san wa Yamada-san wa totemo san nanin desu. Mendes. Nanin desu. So, sanin desu. very, Sanin desu. very kawawa daw si Yamada-san. Dahil pumunta sa concert with another friend, yung sensei niya. So now, let's Ay, read so sad. Yamada-san wa Yamada-san wa dansu ga Dansui ga Soki desu desu. kara Kara. mainichi Mainichi gakko e Katsuko gakko Gako e e ikimasu. ay Gakko gakko e e ikimasu. Gako e ikimasu. sabi Ikimasu. dito Ba yan, ma'am? Bro, e paano naging ganun yung gako kasi ma'am? Na particle yan. Ay, dapat to gako pala, ay. to dapat di ba yung Nakakaano pala basa siya, niya hindi pa siya pero pag naging nakaparticle pa siya, particle no? yan hi Hindi, siya. hi so sinabi dito Yamada-san likes dancing and every day pumupunta siya ng school para mag-dance, attend sa dance class. Ganun pa rin yung Hmm. yung drill, circle pag tama, ikes naman pag mali. Number 2, Yamada-san wa Yamada-san wa, Yamada-san ano yan? ya ano nga ba dancer yan? ga Dansuga, dance dozo Danso desu. ga doso des, doso des Kara. pra, Right. Doki doki to, toki toki, Toki toki toki, Danso danso, danso o danso o, oshimasu. danso o, Oshimasu. omoshimasu, Right. Si Yamada oshimasu. Oshimasu. to teach. Si Yamada-san daw ay magaling na siya sumayaw. Kaya sometimes na lang siyang nagpapaturo. Toki-doki sometimes. Number 3, Yamada-san wa Yamada-san wa, sensei sensei ni ni, konsato no konsato no, iketo tikito, o toto o, Ikito o tikito o, muraimashita. morimashita. Ay, naka-receive daw si Yamada ng ticket, concert ticket galing sa sensei niya. Number 4, Yamada-san wa Yamada-san wa wa, sensei to, Sensei to ito, ishu ni isu ni, ni ongako o ongako o, Ikimasu. kimashita, ikimashita. Ikimashita. Tama ba na si Yamada at si Sensei ay magkasamang nakinig ng music? Noongako music. Ikimas to listen. So do you have any question, Minasan? Ilan sila dyan ilan silang karakter dyan, Sensei? Dalawa lang? Si Yamada-san at saka si Tatlo. Sensei? Di ba tatlo? Team friend. Friend. Tatlo yung isa, di ba? Ito Budachi. Hi. Ito pwede po number 1. Number 1, Yamada-san wa dansu ga suki desu kara. Mainichi gakko e ikimasu. Yamada-san likes dancing, kaya everyday siyang pumupunta sa dance class. Dozo minasan. Another question before ako mag-mute? May nagsend na si LJ. Puro kasi kanina yung kinig ko eh. Walang signal. Ha? Ano yung question mo, Joven? Hindi ko nasubaybayan yung pagbasa nyo sa Sensei ba? Yung galing sa
Ano yun? Oh, sinumula niyan. Ano yung simula yan? Yung Yamada-san Yamada-san wa wa dansu ga danso suki desu. sakides. Ano yung Yamada-san, ibig sabihin? Yamada-san likes dancing. Dansu no Hmm. gakko e ikimasu. Pupunta siya sa dance class. Dansu no sensei wa kirei na hito desu. Yung teacher niya daw sa dance class ay maganda. Yamada-san wa jozo de wa arimasen ga. Hindi siya magaling sumayaw, pero kirei na sensei ni naraimasu kara. Dahil maganda yung teacher niya sa dance class, na ano siya, pumupunta pa rin siya kahit hindi siya magaling Yes, sumayaw. Mainichi tanoshi desu. So, every day, fun yung dahil may na-attend siyang dance class. Sensei no tanjobi ni konsato no tiketo o agimashita. Binigyan niya daw ng concert ticket yung teacher niya dahil sa for birthday gift. Sensei wa tomodachi to ikimashita. Pumunta yung sensei niya sa concert pero kasama yung another iba friend yun. ng teacher. Yamada-san wa totemo zanin desu. So si Yamada very kawawa daw siya kasi may kasamang iba yung teacher niya. Joven, saan pa yung So, ipapaulit mo? pwede ulit yung question, Sensei. Hi, dozo. Yamada-san wa dansu ga suki desu kara mainichi gakue ikimasu. Si Yamada-san, gusto niya daw yung dance. Kaya everyday pumupunta siya sa dance class. Number 2, Yamada-san wa dansu ga jozo desu kara Toki-doki danso o shimasu. Si Yamada-san ay magaling siya sumayaw, kaya sometimes na lang daw siyang nagpapaturo. Number 3, Yamada-san wa sensei ni konsato no tiketo o moraimashita. Maka-receive daw siya ng concert ticket galing sa sensei niya. Number 4, Yamada-san wa sensei to isho ni ongaku o imashita. Si Yamada at yung sensei niya, magkasama daw silang nakikinig sa music. Ongaku Nice. o kikimasu. Arigatou Sensei. Hi, do itashimashite. Minasan, ano pa yung i-question nyo? I-screenshot ko pala to. Pero hindi na ma-include yung title kasi may rules for the Zoom na hindi siya makasali. Dozo minasan. Minasan, let's check. Baka may tama. Ano, may tama, Ray. Okay. So, minasan, kukunin ko lang yung answer key. Sige, sensei. May tama ka, Ray. Wala, sensei. Okay, Common obrigada sense po ng mga gozaimasu. sensei. Minasan, for Sensei. surviving lesson 9 Monday. Lesson Monday. Number 1, Karina Sanwa, Karina Sanwa. Donna. Donna. Minasan, please read yung iba naman. Donna. Rioriga, Donna. Rioriga. Suki mas. Mashita. Suki Des, Suki mashita. Des. Suki deshita. Suki Suki Des. deshita. Suki Suki deshita. Des ka? Okay. Suki Ano deshita. yung naintindihan niyo dito, Minasan? Suki deshika. Hi, ano yung naintindihan? Ano yung Donna? Donna. What kind of Donna. people What, si, what kind of? Ako-san? What kind of Yori food? food, di ba? Yori I food. see. Yori. Food. Number 1 na tayo, hi, Yes. LJ. Food. What kind of food do you like, Karina-san? Sagot ni Karina.
Kankoku. Ayun. Kankoku, Korean. Kankoku, ryori. Yori, Korean Kankoku, food. ryori. Yori ga. Ryori ga. Yuki desu. Ryori ga, sokimasu. Suki desu. Desu. Suki Desu. desu. So Karina-san likes Korean food. So that's why yung question dito doon na. What kind of food do you like? Then sagot niya, Kankoku, Ryori ga suki desu. Number 2. Dosh, si, Doshite. ano, Ano, Messi. Messi de. Neshide. Ano na siya? Wine. Wine. Wine o Wine o. Wine o. Famous ka. Kaimashita. Ano Famous. yung famous ka? Joven, doshte your Kaimash- answer. barato. Bakit nga doshte yung answer dito? Why ba? Why? Why? Tama, why? Bakit mo daw binili yung wine? Sagot niya, Kasi, Sisay. Yasui. Yasui. Yasui Yasui desu. desu kara. Kara. Because it's Yasui desu. Barato. Mura. okay, barato, mura. Number 3. Benkyu. Benkyuwa. Kyowa Benkyuwa. To, No. Dimas ka. desu ka? Do desu ka? Desu ka. Ano Do yung desu do? ka. Do. How ba yun? How? How? Tama. So, how's your study? Benkyo is study, pag-aaral. How's your study? Sagot niya, Amoshirayo desu. omoshiroi desu. It's interesting. Omoshiroi desu. Number 4. Anata no Natano. keba banwa keban Kaban. Kaban. Kabanwa. Dore. 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 Desu ka. Desu ka. Ano yung Deska. dore? Which? Where? Which. Where Okay. ba yun? Which? Which? Yung where, Which play? doko. So, sa tinatanong niya, where is your bag? Anata no kabanwa, doko, dori desu ka? I know not Ari where. desu. Which is your bag? Which Yes. here is your bag? Sagot niya, Ari ari desu. desu. Ari That desu. over there. Yun daw yung Ari o? bag niya. Ari o. Bisaya yun, ano? Parang ka-word lang sa atin eh. Ari o, sa kanila din, ari. Kani man to. Ganyan. Ay, yan. Yan pala sa Tagalog. So, minasan, naintindihan to. Minasan, how to use do na, doshte, do, and dore. Hi, So, sensei. huwag kalimutan, ano niyo yan, i-add niyo yan sa doko, dare. Ano ngayon, dare? Dare. Who? Who. Very good. Who. Dore, which. Dare, Which? who. Dare. Ay, and na topic na din natin si Itsu. Ano yung Itsu? Etsu. Why? Ay, When. hindi yung why. When. When pala yun, when. Ikura, Etsu. How much? how much? Doko, Where? where? Okay. How about Nanji? What time? What time? Nangai, Nanjay? What's that? what floor? What Floor. floor? Ay, ng And building. that, Okay. So now let's proceed here. The particles. unsa ni? Basahon? Yung mga particles, hi. We only Ano? use the Nasira na kara natin, and ka. Hi. Please read number 1. Nasira na ni. Maria Sanwa, Maria Sanwa. Ito na Datuga. siya. oh. Dansuga, Dansuga. Yosu desu. Josu des. Maria Josu des. San Josu. is good at Maria dancing. San. Juzu desu. Hi. Number 2. Watashiwa. Watashiwa. Taigo Aigo. ga Taigo ga. wakarimasu. Wakarimasen. Hi. Ano yung naintindihan niyo dyan? Di Pumunta marunong daw siya ng Thailand. di marunong. Hindi siya Thailand. nakakaintindi. Hindi Wakarimasu maintindihan. kasi is understood. Hindi siya nakakaintindi ng Thai language. Taigo. Thailand. Ay, Thai. Pero tama ko sa Thailand. Oo, tama.
Okay. Number 3, May tama. may tama ka, Ray. Nichiyobi wa Nitsuyubi wa. Tomodachi. Tomodachi Tomodachi. Yakuga Yaku soko. Sokuga. Arimasu. Yakusoku ga arimasu. Ano yung ibig sabihin niyan? Sunday Ayan. Tomodachi. Yakusoko. Sige, kayo daw explain. ni Yung Yobi. friends daw. Joke lang. Ay, sige daw. Andito si Arimas. So, Arimas, I have. Meron daw I siyang Friend. promise. Ah. I have a pen. So may promise sa yung best friend. Sunday, may Okay. promise sa Sunday yung Okay, may friend promise niya. siya sa Sunday. May promise siya sa Sunday sa friend niya. Okay, tama. Okay, number 4. Ashita Ashtawa. Kashi. Isugashi. Sugashi des. Kara. Kara. Tomo. Imasen. Dokumo. Dokumo. o komo ikimasu. Ikimasen. Ikimasen. Okay, so ano yung naintindihan niyo? Ashtawa. Yung ashtawa. Tomorrow, busy daw siya. Because I'm busy tomorrow, dokomo ikimasen. Wala siyang pupuntahan. Dokomo ikimasen. Ikimas pala is to go. To go. Ikimasen, wala nang pupuntahan. Negative na. Sige. Hi. Number 5. Donna. Ega. Ides ka. Suki desu ka? Okay, ano yung naintindihan niya dyan? Ano yung Ano donna? siya rin? Donna? Ano yun? Why ba yun? Donna Why? is what kind of movie do you Why? like? Okay. Ega movie. So, what kind of okay. movie, anong klaseng genre ng movie yung gusto mo? Number 6. Utaga. Hetade. Aga. Eta des. Kara. Karaoke ga. Karaoke ga. Ay, kiray des. Ano yung naintindihan niya dyan? Kay bate man ang kanta di sa ginamit Juki. Bate sa Okay. tingog. Tama rin. Uta is singing. Dahil bad at singing siya, hindi siya magaling kumanta. Hindi niya gusto yung karaoke. So now, let's proceed here. Inesuga. Ano yung sukara? Tinesuga. Suki desu kara. Kala ko sinabi mo sukara, Ray. Angin. Sukarap. Wala, uy. Tadi sukarap dira? Wala. Oh. Rinig ko lang. Parang may nagsalitang sukarap. Tinesuga. Suki desu kara. Ang kulod. Tineso deskara. Klase mo wa. Suki desu kara. Suki deskara. Di ba? Suki deskara. Maisho ya ba yan? Ya. Maisho shimasu. Masho shimasu. Right. Ano masho shimasu? Every Masho week. shimasu? Every week, maisho. Every week. Maisho Tinesuga shimasu. suki desu kara. Because I like tennis, I play every week. Maisho shimasu. Number 2. Samoy des kara. Atsui ko. Samoy desu. Umimas. Kara. Anong naintindihan niyo dyan? Dahil malamig, inom ako ng kapeng mainit. Hi, okay, very good, LJ. So now, number 3. Okane ga. Okane ga. Arimasen. Kara. Ra ba yan to? Kara. Nani mo. Kara. Nani mo. Tai. Sen kay mat. Kaimasen. Kaimasen. Hi, kaimasen. Ano yung naintindihan niyo? Wala siya kwarta. Akong pera. Wala na akong mabibili. Okay, very good. LJ Santo Raisin. May budget. Hi. Number 4. Ashta. Chawa. Yobi. Nikiyobi. Chiyobi.
Nichiyubi. Deskara. Deskara. Yubi, Niskara, Gon. Deskara, Gonko. Gonko? Genko. Wa? Genko. Bang. Genko, Genko wa Genkua, Yasume. Yasumides. Yasumides. Ay. Ano yung naintindihan niyo? Tomorrow Kani kay is Sunday. The bank Ay. is Walang closed. bangko. Okay. Sigado Very good. bangko. Ay, tama. Minasan. Dahil Sunday bukas, so yung bank is closed. So now let's proceed with Ay, the last tama. one. Domingo, kani buwan, sigado bangko. Ay, nag-Ilonggo ka na. Mm. So here we have Maria Santo dance. Naman, minasan, Yamada-san wa. Maria Santo Dance. Yamada. Yamada Sanwa. Yamada Sanwa. Dan Suga. Oh. Yes. Sumides. Ano yung naintindihan niyo sa My first sentence? My ban. Yamada likes Si dancing. Yamada daw, gusto niya sayaw. Hi, Likes okay. dancing. Next. My ban. My ban. My ban. ban. Dansuno gako ikimasu. Okay. Gakue That's ikimasu. dansu Ito no. Tagalibog. Hi, my band dansu kakuekimasu. Dansuno. Every night, may class siya sa may dance class daw siya. Then dansu no sensei wa Dansuno. Sensei wa. Kirina. Kirina Todes. Hitodes. Yung Hindi teacher daw, niya sa magigit dance mo sa'yo ay yung teacher, pero gwapa, hindi. maganda. Hindi rin. Hindi. Dito pa yan. Kirina. Yamada-san Kirin, di ba? wa Kirin. Joso dewa arimasu. Yamada yung hindi magaling magsumayaw. Ay, Pero okay. nag-a-attend pa rin siya Ay, dahil maganda okay. yung teacher. Ay, gwapa ang teacher. Kirena. Tama, Ay, dito tayo mali. Mainichi. Yamada-san wa Mainichi Yosu dewa Kanoshides. Arimasenga. Ay, Kirena Ay, layo naman Sensei dahil ko. May nichi. Nanoshides. Naraymas ka na. May nichi. Tanosides. Every day is Tanosides. fun kasi makita niya yung teacher niya na maganda and nag-attend siya sa dance class kahit hindi siya magaling. Parehas na yung meaning duha. Parehas Yun na ko yung din duha. pala, Ray. Makinig, It's ginahagi ko mo ng class. May gwapa kay si Sensei. Uy, bolero. Okay. Sensei no. Sensei no Tanjurubini Konsato no Chikito o Agimashita. Wow, galing na magbasa. Sabi niya dito, birthday daw ng teacher niya, kaya binigyan niya ng concert ticket. Concert ticket. Hi, Sensei wa Sensei wa Todachi. Tomodachi Ikimashita. Hi, pumunta yung teacher niya, pero with a Kasama yung friend. friends. Hi, friend ka ha. Kasama yung friend. Uy, naikuan. Na third wheel. Okay. Yamada-san wa Yamada Sanwa. Totemo Sanindes. Zanindes. Kawawa naman Zanindes. si Yamada. Uya, uy. Okay. Nag-ipag palit. Yun lang. Yun lang. Anong Aray mali, mo. Okay, number 1. Dapat gisort siya niyadaan to. Ha? Ano, Ray? Dapat gisort siya niyadaan no Sensei no. Seryoso mo naman, Ray. Hi. Gisort niya. Pero friend Sige, lang andapin naman. mo diha. Okay, Ayaw mo Friend na- yun eh. Friends. Yamada-san wa Yamada Sanwa. Ano yan? Sa ganito. Yamada Sanwa. O saan na nakakataka na ganito Sensei? Dansu. Ito ay, tingnan niyo, Dance. minasan. Ta. Dance. Tato, pero may teng-teng, Ta? kaya naging da. Ito yung N. Yan na po dahil sa kataka na Sensei. Ay, the same lang. May mga pattern. Ito yung N. Di ba yung hiragana na, yung N natin Danso sa ba? hiragana ay, ano nga, ito yung N Ito natin isa, sa marag, hindi siya. Marag natural na siya ngayon.
Ito yung N Oh, sila nagpapalit ng lahi kay murag katong smile. Okay, ito. Then sa katakana, yung N nila is ganito, naka-smile. Gani. Walang mata. Isa lang mata. Yan yung danso nila. I mean, ito Dance naman, to yung sa su atin, yung su sa murag hiragana, ito yung su natin. yan eh. Pero kung ano siya, mura sag kung sa hiragana siya. Ito yung su sa hiragana. Pag sa katakana, ito yung su. So, minasan, madali lang ding sa ulo ng mga Abot na po ganyan akong katakana. order dito kami kay sulat diretso. Oo. Pero mag-order ko liwa to katakada ko. Hi, dozo. Okay. Number one pala. Gasto niya Dani Yamada yung dancing, kaya Mainichi Gakue Ikimasu. So, everyday, dito yun, everyday, Tanoshi. So, fun yung everyday niya dahil may dance class siyang ina-attend. Number two, Tapos every night yung klase, tapos everyday yung everyday siya masaya. Kasi buo-buo na yun yung araw niya everyday eh. sa masaya. Makita yung teacher niya. Grabe. Makita niya ang teacher niya sa gabi, ibuo niya yung adlaw na yun. Kaya Oo, may. kaya ito, Mainichi Tanoshi desu. Everyday. Okay. Number Ay, ako. two, To, Yamada-san wa ano, Yamada Sanwa, Dansuga, ba yan pa rin? dansu ga jozo desu kara. Juicy Discara. To, Tok Toki Toko. Toki Toki. Toko. Toki Toki pala Toki-doki. yan. Toki Toki-doki. Toki. Ay, Doki. Wait, may Toki-doki. ting yan? May teng-teng yan. Toki Doki. Toki-doki. Ano siya? Dansu o Dansu o Oshi. Ashi. oshimasu. Oshimasu. Oshimasu Hay. kaya. Dito, si Yamada-san, magaling daw siya mag-dance. Kaya sometimes na lang siya nag-a-attend sa klase nila na dance class. That's mali. Kasi hindi siya Dali magaling. dito di ay. Dili di Hay. siya maayo ng sayaw. Pero gwapa lang Hindi. mais. Oo. Number three. Yeah. Yamada-san Yamada wa Sanwa. Sensei. Ni Shinsei ni usa na siya oh. ko. Tikito Ito naman yung katakana ni ko. Yung ko ko na sa hiragana is, ito yung hiragana na ko. parang ano lang. Sa kanila, ito parang C na nakakabaliktad. Letter C, ko. Then, ito, ano nga to? Letter N, kon. And Ito sa. Yung sa hiragana is ganyan. Yung sa kanila, ito. Then, ito, oh dash lang to para konsato. Yung pagka-pronounce mo lang. konsato. Ito ay to. To Sa pala atin, yung to natin sa hiragana, ito. Then gani. sa katakana, ito yung to. Konsato. No, Konsato no iketo. Ito keto. naman yung tsu na maliit. Double na yung spelling ni T dahil may maliit na tsu. Tiketo. Ket O, keto. Keto o muray morai mashita. muray mashita. Ay muray mas. Morai mashita. Ano nga yung Muray morai mashita. mashita? Muray mashita. Ay, ano yung morai mashita? Muray To muray muray receive. muray muray muray. To receive. Muray mashita. Naka-receive. To Tama receive. ba na yung nagbigay ng concert ticket ay yung sensei niya? Baliktad. Hindi. Ano lang, in your dreams lang yon, in your dreams, Yamada. Ikaw yung bumili. Ikaw Nag-assume yung siya, bumili nag-assume lang siya ko, nag-assume. Oo, si Yamada yung bumili ng ticket for his sensei. Then, mali ito. Number four, Yamada Sanwa, Sensei to, Itsugash, Itsuga, Itsushi, issue. Issue ni, Issue ni, Ongako. Ongako o, Kakibas, ay, Kiki. Kikimashita, Ano yung kikimas na verb? Yan ay to listen. So, tama ba na okay. si Yamada, Sabay kasama sila, niya yung sensei niya na nagkinig ng music?
Mali. Mali. Wow, inaantok na ni Moy desu ka? Rayson. Hindi mo eh. Batian ito ni mo, ma'am? Ha? Batian dito ni mo? Ay, ang gako. Oh. Ano yung Wala rin gako? yun niya eh. Mawala kasi tapos na yung klase. Music. Kayo talaga. Ang gako. Music. Ikimashita. Ongako, music daw. Music na Ha? ongako. Ang gako music. Ongako, music. Ah, So, ano yung ibig sabihin sa number 4? Kayo daw mag-translate. sabay daw sila, duha ni Sensei na mati og music. Joke lang. Oh. Yun. Ay, tama. Oo. So, tama ba na sabay Tama silang ba na nasabay sila ni Sensei na nakinig na music? Hindi. Mali. Dance, gani ilang music, Okay, so minasan, that's wakarimasu ka? Ano nga yung Tokidoki? Doki Doki? Ay, Ano, bot, nalimot nalimot ako. sometimes. Oo, Tokidoki ay sometimes. sa Pilipinas, kay kuha na siya katong ginagamit sa mga pulis. Ha? Okay. Ano yung Toki? Walkie-talkie. Walkie-talkie yan. Ano yung Okitoki? Walkie-talkie. Ginagamit din sa radyo. Yung, ano sin ba? Yung radio ba? Parang radio. Para radyo ba? Ah, Walkie-talkie. Oo. Okitoki pala. Ngayon ko lang narinig yung word na yun. Okitoki. Ay, ka. Niya, gusto ni mo magpulis? Yuts. Hindi, maliit ako eh. Small, I mean yung Kanay, size, yung muna height na, ko. pinakauna nga gamit sa mga pulis, katang walkie-talkie. Ah, I see. Dito, Mates, Tokidoki. kailangan ako backup dre, mates. Over. Ah, ganyan. Hi. Kasi cream ka pala, no? Ray. Hi. Diba? Oo. So, minasan wa karimasu ka? Yung Mas gamit ako lesson na sa, natin sa lesson 9. gamit ako sa eskwelahan, nag-Japanese ko sa radyo. So, ko kasi sila. Ano sinabi mo doon? Moshi moshi. Dili ko katong ina ko nga ano to. No namay na diska. Okay. Ganto mo. Oh, Ano ni May? namay, no namay. Ano ba yan? Anong pangalan mo? O namay. No namay, Hindi no no namay, no namay. namay. O No namay. namay. No namay try ako naman. Sana to. Basta dagat ako gipasulot, limot ako. Ang story na ako. So, nagano magud sila ano po sa silang Na-shock. language ba tibuli. Nag-istorya po sila. Hindi Ah, kay tebuli. nag-istorya ba sila ma'am kaning ano ba Japanese since oo Ah. nagtibuli din sila sa nag-istorya sa sa radyo. So nag-response po kog Japanese. Ako eye. Ay, okay. Sabi mo wakarimashita, So wakarimashita. sako sila. Okay. Pwede nyo kasi gamitin yung mga words Oo. araw-araw nyo para hindi nyo malimutan. Pero mali yung ginamit mo, no na maywa. O na maywa. Okay. So, Ako minasan, that's all kay for, gisulod-sulod sa utok ko ni mga words nga pang Japanese oo, tonight. laban lang. So, yes, Abay kog suminasay. Have a good night. Arigatou bye. Depends gozaimasu. na lang mo sa utso. Joke lang. Arigatou Arigato. gozaimasu, Yumi, minasan. yumimasin ba yun? Yuminasay. Yes, Yes, suminasay. yuminasay. Good night. Yes, yuminasay. Hi, ja matashita ne. See you tomorrow. Ja ne, Bye. minasan. What's that?